अभिवादये अहमस्मि लता। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ प्रमुखाः वार्ताः। अद्य आचर्यमाणः राष्ट्रिय मानवाधिकार दिवसः। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः भारतमण्डपम् इत्यत्र आयोज्यमानस्य मानवाधिकारायोगस्य मानवाधिकार दिवस समारोहे उपस्थिता स्यात् मुख्यातिथित्वेन। लोकसभायां निर्वाचन परिष्कार प्रकरणे चर्चा अद्यापि स्यात् समाचरिता। गृहमन्त्री अमित शाहः विपक्षिदलस्य आरोपाणां प्रदद्यात् प्रत्युत्तरम्। राज्यसभायां तावत् वन्दे मातरम् इति विषये प्रवर्तिता स्यात् चर्चा। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहः वन्दे मातरम् इति गीतं प्रतिपादितवान्। देशभक्ति त्याग राष्ट्रचेतनायाः च प्रतीकभूतम्। राज्यसभायां चर्चावधौ उक्तवान् वन्दे मातरम् इति राष्ट्रगीतस्य विरोधः कांग्रेस नेतृत्वस्य अस्ति रक्ते। विमानानां सामान्यरूपेण सञ्चालनपरः प्रयत्नः तीव्रः। इंडिगो इत्येतस्मिन् विमानसङ्कटे केन्द्रप्रशासनस्य कार्याचरणं। 10% विमानोड्डयनस्य अल्पीकरणपरः आदेशः। विमाननमन्त्री के राममोहन नायडुः लोकसभायां कथितवान् यात्रिणां सुरक्षातः न कथमपि अनवधानता सहिष्यते। भारतेन दक्षिणाफ्रीकादलं 20-20 श्रृङ्खलायाः प्रथमे द्वन्द्वे पराभूतम्। 67 धावनाङ्कानां लक्ष्यमर्जनाय प्राङ्गणे अवतीर्णं दलं 74 धावनाङ्केषु एव बहिर्भूतम्। साम्प्रतं वार्ताः विस्तरेण। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मू वर्या अद्य दिल्ली स्थिते भारतमण्डपे राष्ट्रिय मानवाधिकारायोगस्य मानवाधिकार दिवस समारोहे मुख्यातिथित्वेन उपस्थिता स्यात्। एतस्मिन् अवसरे प्रधानमन्त्रिणः प्रधानसचिवः डॉक्टर पी.के. मिश्रः मुख्यं भाषणं सम्बोधयेत्। मानवाधिकार दिवसस्य विषयवस्तु आलक्ष्य सर्वेभ्यः सार्वजनिकसेवाः सम्माननं च इति विषये एकं राष्ट्रिय सम्मेलनमपि आयोज्यते। आयोगः मन्यते यत् उत्तरदायि शासनं कुशल सार्वजनिक सेवा वितरणं च सर्वेभ्यः मूलभूतसुविधाः न्यायं स्वतन्त्रतां समानतां सम्माननं च सुनिश्चेतुं कुञ्जीत्वेन अस्ति। तत्रैव राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः नवदिल्लीस्थिते विज्ञानभवने गतदिने उत्कृष्टशिल्पाय कलाकारेभ्यः राष्ट्रिय हस्तशिल्पपुरस्कारान् प्रदत्तवती। एतस्मिन् अवसरे राष्ट्रपतिना उक्तं यत् हस्तशिल्पम् अस्मत्परम्पराभिः युक्तमस्ति। एभिश्च पुरस्कारैः देशस्य पारम्परिककलायाः वर्धापनमेव स्यात्। कार्यक्रमे केन्द्रीय वस्त्रमन्त्री गिरिराज सिंहः वस्त्रविदेश राज्यमन्त्री च पबित्रा मार्गेरिटा अपि उपस्थितौ। हस्तशिल्पी को प्रायः परंपरा से जोड़ा जाता है। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज जहां एक तरफ विलुप्त हो रहे कलाओं के संरक्षण और जनजातीय कलाओं के प्रोत्साहन के लिए तो वही दूसरी ओर डिजाइनिंग, इनोवेशन और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए भी पुरस्कार दिया गया है। भारत की जीवंत हस्तशिल्प परंपराओं के प्रदर्शन के लिए 8 से 14 दिसंबर तक राष्ट्रीय हस्तशिल्पी सप्ताह मनाया जा रहा है। हमारे देशवासियों, विशेषकर युवाओं को देश की समृद्ध कला परंपरा से अवगत कराना न केवल शिल्पकारों के प्रोत्साहन के लिए आवश्यक है, बल्कि हमारी सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण में भी महत्वपूर्ण है। लोकसभायां निर्वाचन संबन्धं परिष्कारम् अभिलक्ष्य गतदिने चर्चा समारब्धा। अद्यापि एषा चर्चा समाचरिता स्यात्। तावत् गतदिने निर्वाचन संबद्धे परिष्कारे पक्षविपक्षि पक्षतः परस्परं कठोरः वाक्प्रहारं कृतं गतः। तत्रैव लोकसभायां गतदिने निर्वाचन संबद्धेषु परिष्कारेषु चर्चायाः समारम्भं कुर्वन् कांग्रेस दलीयः सांसदः मनीष तिवारी इत्येषः विशेष गहन पुनरीक्षण विषयं समेत्य वैद्युदाणविक मतदानयन्त्रेण निर्वाचनायोगेन च संबद्धेषु महत्वपूर्णेषु प्रकरणेषु स्वीयं विचारम् उपस्थापितवान्।
लोकसभायां समाचरिते निर्वाचनपरे परिष्कारविषये चर्चावधौ सदने नेता प्रतिपक्षः राहुल गान्धी अपि आरोपितवान् यत् भाजपादलं भारतस्य लोकतन्त्रस्य हानिं करोति। Why is it that the CJI was removed from the selection panel of the election commissioner? What motivation could there be to remove the CJI? Do we not believe in the CJI? Of course we believe in the CJI. Why is he not in that room? तत्रैव राज्यसभायां गतदिने वन्दे मातरम् इत्येतस्य सार्धैकशततम वर्षपूर्त्यवसरे जाते विशिष्टचर्चावधौ देशस्य सांस्कृतिकनिधौ राष्ट्रियभावनायां च एतस्य गम्भीरप्रभावः रेखाङ्कितं गतः। कुछ लोगों को इसमें दिखता है कि बंगाल में चुनाव आने वाला है, इसलिए वंदे मातरम की चर्चा हो रही है। वो वंदे मातरम के महिमा मंडन को बंगाल के चुनाव के साथ जोड़कर कम करना चाहते हैं। ये सही है कि वंदे मातरम की रचनाकार बंकिम बाबू बंगाल में पैदा हुए, बंगाल में गीत की रचना हुई और आनंद मठ जिसमें बाद में वंदे मातरम समाहित हुआ, उसकी पृष्ठभूमि भी की बंगाल थी। मगर जब वंदे मातरम का प्रकटीकरण हुआ, वंदे मातरम बंगाल तक सीमित नहीं रहा था, देश तक भी सीमित नहीं रहा था। दुनिया भर में जहां पर आजादी के दीवाने थे वो गुप्त बैठक भी करते थे, तो पहले वंदे मातरम का गान कर बैठक। चर्चायां सहभागितां कुर्वन् गृहमन्त्री अमित शाहः एतदपि उक्तवान् यत् देशभक्तिः त्याग राष्ट्रचेतनायाः च प्रतीकभूतमस्ति राष्ट्रगीतम्। विपक्षिदलम् आक्षिपन् असौ कथितवान् यत् वन्दे मातरम् इति राष्ट्रगीतस्य विरोधः कांग्रेस नेतृत्वस्य रक्ते अस्ति। प्रत्येकस्मिन् जनपदे वन्दे मातरम् इत्येतस्मिन् विषयगतचलच्चित्रं प्रदर्शनी च आयोजिता। एतेन सहैव वन्दे मातरम् इत्येतदाधृताः विशिष्टकार्यक्रमाः दूरदर्शनेन, आकाशवाण्या, अन्याभिः च वाहिनीभिः प्रसार्येरन्, येन वन्दे मातरम् इत्येतस्य महत्त्वम्, अस्य च ऐतिहासिकं परिज्ञानं समस्तदेशे अपि आजनान् प्राप्नुयात्। वंदे मातरम के 150 वर्ष इसकी डॉक्यूमेंट्री और प्रदर्शनी बनाई गई है हर जिला सेंटर पर, और हो सके तो तहसील सेंटर पर उसको दिखाया जाएगा। डिजिटल मोड पर करोड़ों लोगों को वो प्रदर्शनी भी भेजी जाएगी। ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन और एफएम चैनलों पर विशेष कार्यक्रमों को प्रसारित करने का हमने आयोजन किया है। संसदः शीतकालीनसत्रस्य सप्तमे दिने अर्थात् गतदिने राज्यसभायां वन्दे मातरम् इत्येतस्य राष्ट्रगीतस्य सार्धैकशतवर्षपूर्तिमुपलक्ष्य सविशेषं चर्चा समाचरिता, यत्र विपक्षिदलैः कृतैः कोलाहलैः सदने स्थितिः अनियन्त्रितं गता। यद्यपि चर्चाक्रमे अनेके सदस्याः उक्तविषये स्वीयविचारान् प्रकाशितवन्तः, तावत् रात्रौ 8 वादनानन्तरं राज्यसभायाः कार्यजातं स्थगितम्। सदनस्य कार्याचरणम् अद्य प्रातः 11 वादने पुनः आरब्धं स्यात्। तत्रैव राज्यसभायां वन्दे मातरम् इत्यत्र चर्चाकाले कांग्रेस दलाध्यक्षः मल्लिकार्जुन खड़गे इत्येषः चर्चयन् उक्तवान् यत् स्वतन्त्रता समयात् वयं वन्दे मातरम् इति गायन्तः स्मः। अहं सौभाग्यशाली अस्मि यत् वन्दे मातरम् इत्येतस्य सार्धैकशतवर्षपूर्तौ सदने एतस्मिन् चर्चायै अवसरं लब्धवान्। राष्ट्र गीत वंदे मातरम 150 साल के ऐतिहासिक मौके पर सदन में अपने विचार रखने का मुझे अवसर मिला है। मैं सौभाग्यशाली हूं। सबसे पहले मैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की ओर से महान रचनाकार जो बंकिम चट्टोपाध्याय को नमन करता हूं। उन सेनानियों को भी नमन करता हूं। वंदे मातरम का नारा लगाते हुए आजादी के आंदोलन में जिनको बलिदान दिए उनको भी मैं नमन करता हूं। लोकसभायां नागरिकोड्डयन मन्त्री राममोहन नायडुः गतदिने इंडिगो इति विमानसङ्कटे सविस्तरं विचारान् प्रकाशितवान्।
असौ उक्तवान् यत् विमानानां सामान्यरूपेण सञ्चालनपरः प्रयत्नः तीव्रः जायमानः अस्ति। इण्डिगो इत्येतस्मिन् विमानसङ्कटे केन्द्रप्रशासनस्य एतत् सन्दर्भे कार्याचरणं जायमानमस्ति। तावत् समवायाय 10% मितस्य विमानोड्डयनस्य अल्पीकरणपरः आदेशः अपि प्रदत्तं गतः अस्ति। विमाननमन्त्री के राममोहन नायडुः लोकसभायाम् इतोपि कथितवान् यत् यात्रिणां सुरक्षातः न कथमपि अनवधानता सहिष्यते। यात्रिणां सुरक्षा प्रशासनस्य प्रथमा प्राथमिकता अस्ति। देहल्यां एनडीए इत्येतस्य राष्ट्रियजनतान्त्रिकसंयुत्याः संसदीयदलस्य उपवेशने अनेकविधिषु विशिष्टं स्थितम्। उपवेशनस्य समाप्तौ केन्द्रीयमन्त्री किरेन रिजिजू इत्यसौ मीडिया अर्थात् सञ्चारेण सह संवादं कृतवान्। सः उक्तवान् यत् प्रधानमन्त्री मोदिना उक्तं यत् सामान्यजनानां जीवनं सहजं विधातुं प्रशासनस्य आद्या प्राथमिकता स्यात् इति। कोऽपि नागरिकः प्राशासनिकप्रक्रियायाः कारणात् अनावश्यकसमस्याभिः ग्रस्तो मा भूत्। विधिनियमाः जनानां सुविधायाः माध्यमाः स्युः, न भारभूताः। अध्यात्मनगर्यां काश्यां संस्कृतिद्वयस्य सम्मेलनपरं समायोजनं काशी-तमिल-संगमम् इति समाचर्यमाणमस्ति। अत्रान्तरे एकतः यत्र तमिलनाडुतः जनाः आगच्छन्ति तत्रैव अपरतः एग्री अलायड इत्येतस्य प्रतिनिधिभिः शङ्कराचार्यमठस्य अपि यात्रा कृता। सममेव शङ्कराचार्यस्य दर्शनं पूजनं च कृतम्। शङ्कराचार्यमठदर्शनात् परं प्रतिनिधयः विशालाक्षीमन्दिरस्य यात्रां कृतवन्तः। प्रतिनिधीनाम् इयं यात्रा यत्र तान् काश्याः भक्तिभावेन सांस्कृतिकविचारेण सह संयोजयति तत्रैव एतत् सम्मेलनं प्रतिनिधीनां कृते तासां स्थायी दार्शनिकपरम्पराणां दर्शनस्य अपि अवसरत्वेन सिद्धं, याः काश्याः आध्यात्मिकविचाराय काशी-तमिल-संगमम् इत्येवं रूपेण आकारं ददति। क्रीडावार्तायां भारत ब्रुनई इत्यनयोः मध्ये रक्षा सहयोगस्य सुदृढीकरणस्य उद्देश्येन इंडिया ब्रुनई जॉइंट वर्किंग ग्रुप इत्येतस्य प्रथमम् उपवेशनं देहल्याम् अभवत्। उपवेशने मिलिटरी टू मिलिटरी एक्सचेंज इत्येतत् संयुक्तप्रशिक्षणं सामुद्रिकसुरक्षां च वर्धयितुं बलं दत्तं गतम्। उभाभ्यां देशाभ्यां सामुद्रिकमार्गसुरक्षा, मानवीयसहायता, आपत्सुरक्षा सहयोगसम्बद्धा कैपेसिटी बिल्डिंग इत्येवं परा च चर्चा कृता। सहैव रक्षोद्योगस्य प्रविधिसहयोगस्य नवावसराणां चापि मूल्याङ्कनं कृतम्। कटकप्राङ्गणे क्रीडितायां क्रिकेट क्रीडायाः 20-20 श्रृङ्खलायाः प्रथमायां स्पर्धायां भारतेन दक्षिणाफ्रीकादलम् 1,100 धावनाङ्कैः पराभूतम्। एतत् 20-20 क्रिकेट स्पर्धायां दक्षिणाफ्रीकादलस्य अल्पतमं समर्जनम् अस्ति। भारतपक्षतः हार्दिक पाण्ड्या मात्रं 28 कन्दुकेषु 49 धावनाङ्केभ्यः 6 चतुष्कानि 6 षट्कानि च युक्तवान्। एतेन सहैव वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् शुभं भूयात्।